Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, I'm okay here. Okay, in this video we learn together about using try, remember, and stop. Let's begin by reciting al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Try, remember, and stop. When the verb try is followed by an infinitive like to buy, it describes an attempt to do something. Try, I can't go to the mall, maybe I'll try to buy something online. Jadi jika verb try itu diikuti dengan infinitif pakai to verb 1 ya, itu menggambarkan kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu I can't go to the mall, maybe I'll try to buy something online. Saya tidak bisa pergi ke mall, mungkin saya akan mencoba untuk membeli sesuatu itu secara online saja. When the verb try is followed by a gerund, nah kalau misalnya kata kerja try itu diikuti dengan gerund verb ing, like swimming, writing, drinking, it means doing something for the first time or doing something different. Hal itu menggambarkan melakukan sesuatu untuk pertama kalinya atau melakukan sesuatu yang berbeda. I don't like biking. Maybe I'll try swimming on my vacation. Saya tidak suka bersepeda, mungkin saya akan mencoba berenang pada saat liburan. Jadi melakukan sesuatu yang berbeda, atau itu kemungkinan bisa jadi dia pertama kali berenang pada saat dia melakukan liburan, pergi liburan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Okay, let's continue. Now about remember. Sekarang tentang remember. When the verb remember is followed by an infinitive like to call, to play, to write, it describes remembering to do a duty or task. Jadi kalau kata remember, kata kerja remember itu diikuti dengan infinitive, menunjukkan mengingat sesuatu pekerjaan. I always remember to call my mother on Sunday. Saya selalu ingat untuk menelpon ibu saya pada hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu saya menelpon ibu saya. Itu remember jika diikuti dengan infinitive. Now remember followed by gerund like calling. It describes a memory of something done in the past. When the remember following by gerund. Jadi kalau misalnya remember itu kita ikuti dengan gerund, menggambarkan sesuatu kegiatan, kejadian yang sudah lalu. I remember calling the neighbors. Saya ingat menelepon tetangga-tetangga saya. Jadi kalau remember diikuti infinitive itu ingat untuk melakukan tugas. Tapi kalau remember diikuti dengan gerund itu mengingatkan kejadian yang sudah dilakukan. Okay, now about stop. When the verb stop is followed by an infinitive, it describes stopping one action to begin another. In this example, the person was working but stopped her work to eat. I stopped to eat when I got hungry. Saya berhenti makan ketika saya lapar. Maksudnya itu saya berhenti untuk makan ketika saya lapar. Jadi dia lapar, akhirnya dia makan. When the verb stop is followed by a gerund like eating, it describes a discontinued action. I stopped eating when I felt sick. Saya berhenti makan ketika saya sakit. Jadi dia tidak makan saat dia sakit. Gitu teman-teman, perbedaannya stop to infinitive dengan stop gerund. Nah ini dia nih. Ini dia ringkasannya. Try to infinitive, try to gerund.
Abdul tries to writing Islamic story. Abdul tries writing Islamic story. Kalau yang pertama itu, Abdul mencoba berusaha menulis story cerita Islami. Yang kedua, Abdul tries writing Islamic story. Abdul mencoba hal baru gitu ya teman-teman. Mencoba hal baru yaitu menulis cerita Islami. Kalau yang pertama kan berusaha untuk mencoba menulis. Kalau yang kedua itu mencoba hal baru ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi setelah try. Remember to infinitive, some remember to buy some foods. Remember plus gerund, some remember buying some foods. Remember to infinitive berarti ingat tentang tugasnya, tentang pekerjaannya. Remember plus gerund itu ingat masa lalu kalau dia tuh pernah beli beberapa makanan, macam-macam makanan gitu ya teman-teman ya. Jadi mengingat masa lalu yang sudah dilakukan. Oke, let's continue the next. Stop plus to infinitive. Kim stops to call Anne. Jadi kalau stop to infinitive itu Kim berhenti untuk menelpon Anne. Nah, dia berhenti mengerjakan sesuatu terus akhirnya dia nelpon Anne gitu ya kalau to infinitive. Kalau stop plus gerund, Kim stops calling Anne. Kim berhenti menelepon si N. Jadi udah dia nggak nelpon lagi si N-nya gitu ya teman-teman. Oke, thank you very much. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.